при терроире. И я вам покажу магазин, который это было. Трудно запомнить название, поэтому вы можете запомнить номер. Ладно? Первое это 17. Sarap. Ano kaya? Masarap. Masarap na. About this, I'm talking about this. Yeah. Okay, so dear guys, and after this, you are going to taste again white but dry wine. Number 24 is our next wine. Let's go. Dear guys, here we have white dry wine. Chaveri. Type of grape is also Chaveri, and it's growing up in West Georgia. It's rare type of grape. We have little, and it's not exporting. Only here in Georgia, you can drink it by this wine. So Chaveri is white wine, as I say, and as you see, it's white. But the most interesting thing about this wine, we have that we are making this white wine with red grapes. So it's not magic. We push grape from skin and making wine without skin, because it became white wine from red grapes. With this grape, we also making wine rosé, and when you're making rosé, making with key, and we can different color, naturally. So we have to type from this grape. Сорт винограда Chaveri растет в Западном Грузию. Это редкий сорт винограда, у нас есть мало, и поэтому не идет в экспорте. Вот Chaveri белое вино, как я сказала, и как вы видите, это белое. Но самое интересное у нас есть то, что мы делаем это белое вино из красного винограда. Мы удаляем кожу от винограда и делаем вино без кукурузы, поэтому получается белое вино из красного винограда. А вы знаете, аромат здесь как зеленый, облачный, и это вино как игристое вино. Вы можете чувствовать. Pait. Mapait na ko. Pait. Mas masarap pa yun. Masarap yung una. Masarap. Okay. So, come on, let's go. Masarap. Yung kakay guram. Yun tayo. Wow. Parang kalasan din. У нас здесь маленькая деревня, кажется, в деревне Кинзмараули. А с этой стороны винограда все сухое у нас есть. А сейчас вы пробуете красное, полусладкое Кинзмараули. You're welcome. Thank you. You're welcome. Ang lali. Mild to. Ano siya, yung parang... Parang yung kagabi. Parang may cooler din eh. Parang malakbang. Nag-yelo. Malamig yung inulam natin. Oo. Ha? Malamig. Red Service wine, but the most popular and most expensive wine in Georgia. Number 29 is our next one. Number 29. Babalik tayo. Hindi na eh. Most expensive. Most expensive daw. Pero giniginaw ko. You can drink and buy this one. And in Georgia, so limited edition we have. Very rare wine you're tasting now. Red Service wine called Huanchkara. Друзья, здесь у нас есть красная, полусладкая, самая не идет в экспорте. Только здесь, в Грузию, вы можете пить и купить это вино, а в Грузию тоже лимитирование у нас есть. Очень редкий вино вы пробуете сейчас. Красная, полусладкая, Huanchkara. Сейчас. Да, 29. Вы можете дома. И там в магазине Да, вы, можно спрашивать, 29-я коса? Все знают, здесь, что 29-я это Huanchkara. This is government event or private company? Private. Private company. Yeah. Where's your farm?
Where is our This company is from. from? From. Vineyards, you're asking me. So vineyards, we have different sides of Georgia, but climate and soil is different, totally different wine we can. Because of this, we have vineyards in too far from each other. Gusto muna tayo, cheers. Ayan si ate, oh. In West Cheers Georgia, daw muna tayo. Grabe. Cheers. it's much better. Oo nga, parang wala. Тури у нас есть. Но не написано здесь название, потому что почти как было, очень часто делают здесь телефон. Вот здесь телефон. Sabihin natin sa driver natin, di siya mag-heater. Gusto ko pa. Yung pa? Degree. This minus temperature, we need to stop fermentation process and Oo, masarap siya. Saka yung isa yung una. 10-летний бренди будет сейчас, придя? Grabe. Ang daming wine. Dami ko. Timelda. Ewan ko. Brandy na to, matapang. Ha? Brandy. Brandy to? Laga na kuya. Muli mo to. Grabe, dami no? So, dear guys, this is 10 years old brandy called Old Caheti. We are getting all this brandy 10 years in oak barrel, special from France. We are making brandy with grape, jaja, and white fish. Oh, next. We are making this is Gumuguhit. Gumuguhit pa. Kuya. Matapang. Ah, Matapang to, Brandy. Gumuguhit. gumuguhit. Amoy pa lang, ayoko. Kay dyan ko pa iinom. Ayoko, amoy pa lang. Nahilo ko doon. Matapang. Matapang siya. Dapat naghalo-halo pa inumin mo. Ano na? Ayaw? Wala sila doon? Kasi umiinit na mukha ko. Ha? Umiinit ang mukha. Oh, ito, masarap to. Brandy nga to eh. Lulukin mo kagad. Thank you. Parang sila. Na. Ayoko, hindi ko kaya. Ayaw mo na. I mean, ako nga, binigay ko kay Kuya Mario. Ay, sorry. Hindi natin sila ate. Saan sila ate? Iba na naman to eh. Hindi ah. Hindi. Hindi na pa tayo pumasok. Ha? Ah. Oo, lumabas na sila, kita ko. Ito sila doon. Kasama si Mariel? Oo, yung mga bata. Ah. Oo nga pala, hindi ko na natanda yung pinasukan natin. Ate, pababayan. Dito, tapos na tayo. Tapos na. O, di ba uli? Oh, sana tayo. Sana tayo. Cheers. Cheese Factory. Cheese. Okay, so.
O yan o. May bamboo din sila na kwan. Raking nila kwan. Ulan. Kian? Nakatali. No, see, there's a rope. Oh. Patay dito. Ano yan? Ha? Ang galing naman. Ganun nila niluluto pala, dinidikit. Oh. Ang galing. Ano ka na?